ना 2000 का MT50 कैमरा दिए 2025 के MT50 मुक्का देखिए, हेडलाइट देखिए, बेल देखिए, क्लिंग क्लिंग। दाम हलो 1,50,000। দেখি গাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাও। হ্যালো, এর দাম কিছু কম হবে নাকি? কেউ যা কিনতে যাও তো দামটা কি কম হবে? ये गाड़ी है लोहर पाद मारा है, ये गाड़ी रास्ता से चला जाएगा, पीस खे के चला जाएगा। ये गाड़ी का दाम है 1,50,000। কেউ যা কিনতে যায় কিছু কি কম হবে? 1,40,000। 1,30,000 করে দাও। 1,30,000। হ্যাঁ चल, নিয়ে চলে যাও, যাও চলে যাও। নিয়ে চলে যাও।